फाइनल लोकसभा चौमारी बादायमुंग तुयै 48 करमछरा मंडलनि बुखारथै संसदजाक कायसा कक्सा पांडा आ पांडाव नगरे मतमुंग फाइमानजाक फाइका दलाई डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट बरमगोनां पतिराम त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बरमगोनांजों ससिरानी त्रिपुरा आबुनो कारेबो मंडल प्रेसिडेंट बरमगोनां बरजलाल त्रिपुरा बीजेपी त्रिपुरा प्रदेशनि मेम्बार्स रविंद्र चक्रवर्ती जनजाति मोर्चानि केसिआर जय बाहादुर रुपिनि आकनसं आबुनो कारेबो जुदा जुदा तांबेदेंनि आदंथाय आदंजुकसं जयकारनाय तंदे कुबिकुबिदि मंगलुओ আজকে মনোমন্ডলের উদ্যোগে সাংগঠনিক সভা এই সভার সম্মানীয় সভাপতি তথা মন্ডলের সভাপতি মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের দলাই জেলার সাধারণ সম্পাদিকা এবং আমি রাজ্য কমিটিও অন্যতম সদস্য উপস্থিত রয়েছেন প্রাক্তন রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয় এবং উপস্থিত রয়েছেন জনজাতি মোর্চার প্রদেশের অফিস সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত আমাদের এই মন্ডলের কার্যকর্তাগণ এবং বিভিন্ন ভোট শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ ভোট সভাপতি সম্পাদক সহ যারা উপস্থিত রয়েছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলব। আমাদের প্রোগ্রাম নিতে গিয়ে একটা টাইমে একটা সময়ের দুটি প্রোগ্রাম সেটা হয়েছে। খোলায় একটা বাজার সভা এবং যোগদান কর্মসূচি রয়েছে ঠিক 4টায়, প্রায় 4টার মধ্যে করা হয়েছে 5টি জায়গায় মনো বাজার নেপাল টিলা। তারপর স্যার তিনি যে সাংগঠনিক বৈঠক পান্ডাও তামো নাহার মনতি তিনি কক্সা পান্ডা খেলাই যাখা তিনি সাংগঠনিক সভা বসকানি ইলেকশন তৈরি চিনি পার্টি যে কর্মসূচি जों बाहाय खेये प्रचार प्रभाकांडा खायनाय अबनति जों সাংগঠনিক সভা বিভিন্ন মন্ডল খাইকা চিনি করমছড়া মন্ডল চিনি কার্যকর্তারাও খানা দङ নমিনেশনनि পরে চিনি কার্যকর্তারাও মাঠে আগাই থানায় এবং এই যে মন্ডল বিপুল ভোট পাইছেন জয়লাভ খাইনাय होनना आसा खालायो अनेक कार्यकर्ता सभापति पनाते सामुखलाय दङ এবং বিরোধী দলनि যারা दंनाय राव সিপিএম কংগ্রেস दंनाय राव দলে দলে চিনি দল যোগদান খালাই दङ অদিনব প্রায় 53 পরিবারनि 136 ভোটার যোগদান খাইকা এবং আর কিছুদিন সঙ্গে অনেক পরিবার ফাইনায় जोंबो कक्सलाय दङ बथायो कक्सा पांडा खेलाई जागा सार दिनि मो लोकेशन बो जागावा तिनी जे प्रोग्राम संसजाक पांडा ओ तो मनो टाउन हल मनो बाजार टाउन हल सार फाइनाय लोकसभा चौमारी बादायमुंगो गानाय फायरक जेहेतु त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी हालक मानजय बादायमुंगो थांना बोखाक थां दङ बोसोक जराते 48 करमछरा मंडल त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी बोसोक जराते हालक मानजय सामुं थांना बोखाक थाङै दं अबनो किसा क्लियर के सागर सर अब तो खूब काहामनि कक्से जों बीजेपी एका लराय खालायफानोसै जितिनानै সেই রকম ক্ষমতা নার দङनि त्रिपुरा मथा तब समर्थन खालायका এবং त्रिपुरा मथा बाय जों मिलायलायो तब सामदांनाय जे योगदान खालायका राज्य सरकार
কাজে বিরোধীরা বড় জামানত জব্দ নাই ওরা যে সিপিএমনি ক্যান্ডিডেট বিনি জামানত জব্দ নাই বিপুল ভোট বাই জয়ী হিসা সিনেমুং রেডি সিগারাসরি आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दलाई जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट सभा जिल्ला सभा हामबाय सार